Absolutely, free Imran Khan and have a free judicial system as well. تو کیا آپ نے کہیں بچپن سے ہی الیکشن لڑنا شروع کر دیا تھا؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ 51 اسٹیٹ بڑا خطرہ ہے یا ٹیرفس بڑا خطرہ ہے یا کوئی بھی خطرہ نہیں ہے؟ اس میں ایک چیز دیکھی گئی ہے کہ دونوں طرف سے نا دھمکیاں شروع ہو گئی ہیں. ظلم تو پاکستان میں بھی ہو رہا ہے، آپ کا اوریجن بھی پاکستان ہے. Free and fair elections is the core of any democracy. Right. ہم اتنا امریکہ کے ڈیپینڈنٹ رہے کیوں ہیں؟ کینیڈینز دنیا میں سب سے زیادہ ٹیکس دینے والے لوگ سمجھے جاتے ہیں. Canada is still one of the best economies, one of the most fast growing economies in the world. پاکستانیوں کو ویزاز کے بڑے ایشوز ہیں، کہیں نہ کہیں ڈسکرمنیٹری بھی نظر آتی ہے. پاکستانی گورنمنٹ has انہوں نے باقول ہمارے ڈپٹی منسٹر جو ہیں آف امیگریشن، انہوں نے ہمیں آن دا ریکارڈ بتایا کہ یہ پاکستانی گورنمنٹ نے ان پہ اس پہ پاز کیا ہوا ہے کہ آپ ابھی فی الحال یہ نہ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیسے آپ صاحب؟ میرا نام مصطفیٰ ملک ہے اور مسیساگا سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. میری آج کی مہمان کینیڈین سیاست کا ایک بڑا نام، 3 بار کینیڈین پارلیمنٹ میں بطور ممبر منتخب ہو چکی ہیں. لبرل پارٹی سے ان کا تعلق ہے اور جسٹن ٹروڈو کی قریبی ساتھی سمجھی جاتی ہیں. یہ ہیں محترمہ اقرا خالد صاحبہ. میں اقرا صاحبہ آپ کو ویلکم کرتا ہوں اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج آپ نے ٹائم نکالا. شکریہ بہت بہت، آپ نے مجھے یہاں پر بلایا مصطفیٰ بھائی، اور آپ کو رمضان کی بہت بہت مبارک. تھینک یو. آپ کو بھی بہت مبارک ہو. بہت شکریہ. شروع کرتے ہیں. یہ بتائیں کہ آپ 3 بار ممبر پارلیمنٹ منتخب ہو چکی ہیں اور ینگ پارلیمنٹیرین ہیں آپ، تو کیا آپ نے کہیں بچپن سے ہی الیکشن لڑنا شروع کر دیا تھا آپ کو اگر دیکھا جائے تو؟ وہ میں اکثر اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں بہت زیادہ حصہ لیتی ہوتی تھی، ہائی اسکول میں بھی، یونیورسٹی میں بھی، لا اسکول میں بھی. تو مجھے یاد ہے جب میں یونیورسٹی سے گریجویٹ ہوئی تھی تو میں کچھ 20-21 سال کی ہوں گی. بابا نے مجھے بٹھایا، مائی ڈیڈ، اینڈ انہوں نے مجھ سے کہا اقرا مجھے لگتا ہے کہ تمہارا پالیٹکس میں کریئر ہونا چاہیے. اینڈ آئی سیڈ بابا آپ کے 3 بیٹے ہیں، آپ ان سے کہیں آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ ایٹ آل. میں کچھ زیادہ ایکٹیویزم میں زیادہ میں کرتی تھی ایز اپوز ٹو پالیٹکس. تو جب لا اسکول سے واپس آئی تب بابا نے پھر مجھے کہا کہ اقرا ٹائم آ گیا ہے، اینڈ ہیئر آئی ایم. جی اوکے گڈ. تو میرا ویسے دوسرا سوال تھا کہ آپ اتنے کم ایج سے اگر آپ سیاست میں آئی ہیں تو آپ نے کوئی پڑھائی شڑائی بھی کی ہے یا سیدھا سیاست میں ہی آ گئی ہیں؟ میں پیشی وکیل ہوں. جی. میں نے سٹی آف مسیساگا میں سٹی آف مسیساگا کی ریپرزینٹ کرتی تھی کورٹ میں، سول کورٹ میں اور ڈیولپمنٹ لا میں میری اسپیشلٹیز ہیں. اچھا دیٹس گڈ. تو سیاست کے علاوہ کیا کرتی ہیں؟ کوئی شعر و شاعری کرتی ہیں، کوئی سوشل میڈیا کو ٹائم دیتی ہیں، ڈرامے دیکھتی ہیں، فلمیں، کیا کیا کرتی ہیں؟ میں ایکچولی پینٹنگ کا بہت شوق رکھتی ہوں. اچھا. بچپن سے شوق ہے. میری آرٹ ٹیچرز ہائی اسکول میں سے they were very very kind to me. In fact جب جو 40 hours of volunteer service کرنی ہوتی ہے ہائی اسکول کے اسٹوڈنٹس کو، تو میں نے آرٹ گیلری ونٹیریو میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو پینٹنگ سکھاتی ہوتی تھی. اچھا دیٹس نائس، زبردست. تو کیسا چل رہا ہے کینیڈین اکانومی؟ ابھی یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ آئے ہیں انہوں نے ایک تھریٹ دیا ہے کہ یہ 51 اسٹیٹ بن جائے ورنہ ٹیرف لگیں گے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ 51 اسٹیٹ بڑا خطرہ ہے یا ٹیرفس بڑا خطرہ ہے یا کوئی بھی خطرہ نہیں ہے؟ آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ وہ دیکھیں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ہماری ساورنٹی کو دھمکی دی ہے. ٹھیک ہے. اینڈ اگر آپ دیکھیں تو دس از اکنامک وارفیئر. ٹریڈیشنلی ہم دیکھتے ہیں کہ بندوقیں لے کے جائیں اور آپ فزیکلی کسی ملک پر قبضہ کریں. ناؤ اٹ از اگر آپ کسی کو اکنامکلی کولیپس کر سکتے ہیں تو دین دے آر ریئلی اٹس ڈیفیکلٹ فار دیم ٹو ریکور. ٹھیک ہے. تو ابھی ہم نے ویری کلیئرلی پریزیڈنٹ ٹرمپ کو کہا ہے کہ ہم تھریٹس سے باز نہیں آئیں گے. وی آر ویری پراؤڈ کینیڈینس اینڈ ہم ہمیشہ اپنی کینیڈین آئیڈینٹی کو برقرار رکھیں گے فار آلویز. اینڈ اسی لیے ہم نے ریٹیلیٹوری میجرز ڈالے ہیں ٹو میک شیور کہ اگر ڈالر فار ڈالر اگر وہ ہم پر ٹیرفس ڈال رہے ہیں دین وی ول آلسو پٹ ان ٹیرفس. آئی تھنک مے بی پریزیڈنٹ ٹرمپ کو یہ مسکنسیپشن ہے کہ کینیڈا کی ویلیو نہیں ہے، لیکن کینیڈا یو ایس کا بگیسٹ ٹریڈنگ پارٹنر ہے. آپ سارے یورپین کنٹریز کو کمبائن کر لیں، کینیڈا از اسٹل اے بگر ٹریڈنگ پارٹنر ود بلینز آف ڈالرز of industry going back and forth. بھلے وہ آٹو سیکٹر ہو، ایگریکلچر ہو، ایون سروسز اینڈ گڈس اینڈ کنزیومرزم، ٹورزم بہت بڑی ہے. سو آئی تھنک کہ ہمیں زیادہ اویئرنیس دلانے کی ضرورت ہے. اینڈ دیٹس وائی ہماری فارن افیئرس منسٹر ابھی G7 کے ساتھ بھی میٹ کر رہی ہیں کہ ہم اگر ایسا ہی ہے تو ہم اپنی اکانومی کو ڈپینڈنٹ نہیں رکھیں گے یو ایس پہ. اینڈ ہم جتنا زیادہ ڈائیورسیفائی کرتے ہیں ہم کریں گے. اینڈ ٹو آل آف یور ویورس اگر کسی کو بھی انفارمیشن چاہیے ہو کہ انہوں نے اپنا بزنس کیسے ڈائیورسیفائی کرنا ہے، ریچ آؤٹ ٹو می. میں ان کو گائڈ بھی کر سکتی ہوں. ویسے بزنس ڈیولپمنٹ کینیڈا بھی انہوں نے پروگرامس دیے ہیں تاکہ یہ ٹیرفس کو ہم آف سیٹ کر سکیں، تاکہ جو یہاں پر بزنسز ہیں ان کا
business برقرار رہ پائے. And then also the EDC, the Export Development Canada, they have lots and lots of opportunities as well. ٹھیک ہے. اس میں ایک چیز دیکھی گئی ہے کہ دونوں طرف سے نا دھمکیاں شروع ہو گئی ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم بجلی بند کر دیں گے, ہم تیل بند کر دیں گے, ادھر سے بھی ظاہر اس طرح کی. تو بہتر نہ ہوتا کہ ٹیبل پہ بیٹھ کے نیگوشیٹ کیا جاتا, تھوڑا سا اس کو کول ڈاؤن کرتے کچھ. دراصل ہم نے کوشش کی تھی اپنی طرف سے, رائٹ. آئی مین جو ریزنز انیشلی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے دیے تھے, they were کہ آپ کا بارڈر, ہمارا بارڈر سیکیور نہیں ہے, کہ آپ کی طرف سے ہمارے پاس ایلیگل ڈرگس بہت آتے ہیں, آپ کی طرف سے ایلیگل امیگرینٹس بہت آتے ہیں, اینڈ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ آپ نیشنل سیکورٹی کو رکھتے ہوئے ان فور فرنٹ آپ یہ کریں تو پھر ہم ٹیرفس نہیں لگائیں. ٹھیک ہے. دا چیلنج از ہم نے یہ سب کیا ہوا ہے پہلے, اینڈ دی یو ایس از اے نیٹ ایکسپورٹر آف ڈرگس. آئی مین جتنے ڈرگس یو ایس کی طرف سے ہماری کینیڈا میں آتے ہیں, گنز کینیڈا میں آتی ہیں, ایلیگل امیگرینٹس کینیڈا میں آتے ہیں, کینیڈا از نتھنگ کمپیئر ٹو کہ ہم کتنا وہاں پر ہماری طرف سے کتنا جاتا ہے. سو پھر بھی ہم نے بلینز آف ڈالرس کو ہم نے انویسٹ کیا ہے اپنے بارڈر سیکورٹی پہ, ہم نے امیگریشن کو ہم نے ایڈریس کیا ہے. لیکن جب گول پوسٹ موو ہوتا رہے نا تو پھر ہمیں سمجھ لگ رہی ہے کہ دس از irrational behavior. یہ کوئی اسپیسیفک وجہ کے لیے نہیں ہے, ایز اپوز ٹو جسٹ سے کہ ہم نے کینیڈین ڈالر کو کولیپس کرنا ہے تاکہ ہم ایز امیریکنس اس پہ پرسنلی بینیفٹ کر سکیں. رائٹ. تو ایک چیز یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم اتنا امریکہ کے ڈیپینڈنٹ رہے کیوں ہیں؟ یعنی دنیا باقی بھی تو پڑی ہے, ہمارا زیادہ ٹریڈ امریکہ کے ساتھ ہو. ہم نے کبھی کوشش نہیں کی کہ ہم ایکسپورٹس کریں ایسے دوسرے ملکوں میں بھی, تاکہ ایک یعنی اگر کہیں سے کوئی چیلنج آئے بھی تو باقی ہم اکنامیکلی ہم اسٹیبل رہیں. تو ایسی کوئی ایفرٹ کبھی نظر نہیں آئی. وہ پچھلے 10 سالوں میں جب ہماری لبرل گورنمنٹ اپوائنٹ ہوئی ہے 2015 میں, یہ ہمارا سب سے بڑا ٹارگیٹ تھا. ابھی اس وقت ہماری وی آر دی اونلی G7 نیشن جن کی انڈیپینڈنٹ ٹریڈ ڈیل ہے ود آل دی ادر G7 نیشنز. CPTPP آپ دیکھ لیں, دی آسیان نیشنز, ان کے ساتھ ہماری نیگوشیشنز جو ٹریڈ اگریمنٹس چل رہی ہیں. یورپ کے ساتھ وی ہیو سیڈا, وی ہیو دی نیگوشیٹڈ خزمہ, دی کینیڈا, US, میکسیکو, وی ہیو این انڈیپینڈنٹ اگریمنٹ ود میکسیکو. اگر آپ دیکھیں ود آل دا کنٹریز, اوور 100 کنٹریز جو کہ ہماری ٹریڈ اگریمنٹس ہیں. جب ہماری گورنمنٹ کے آنے سے پہلے دا پریویس کنزرویٹو گورنمنٹ انڈر اسٹیون ہارپر, انہوں نے یہ بہت زیادہ ٹریڈس بند کی ہوئی تھی. پاکستان کو فار ایگزامپل لے لیں, انہوں نے پاکستان کے ساتھ بالکل رشتہ ہی ختم کیا ہوا تھا. اینڈ آپ کو بھی پتہ ہے کہ رشتے بند کرنا کتنے آسان ہوتے ہیں اور پھر ان کو کھولنا کتنا ٹائم لگتا ہے. تو ایک چیز میں دیکھتا ہوں کہ یہ کینیڈا ایک بڑا ملک ہے, بڑا زرعی ملک آپ اس کو کہہ سکتے ہیں, لیکن ہمارے پاس کافی اپرچونیٹیز ہیں کہ ہم فروٹس ایکسپورٹ کر سکتے ہیں, ہم دالیں ایکسپورٹ کریں, ہم میٹ ایکسپورٹ کریں. لیکن اگین میں کہتا ہوں کہ اگر جب ہم فگرز دیکھتے ہیں تو ہماری ساری ایکسپورٹس امریکہ میں جا رہی ہیں, بہت کم اگر اس کا پرسنٹیج باقی دنیا کو جاتی ہے. تو کیا کوئی ایسی سوچ ہے آپ کی گورنمنٹ میں اس چیز پہ توجہ دی؟ بالکل. سو ون آف دا بگیسٹ چیلنجز از سپلائی چین, رائٹ, کہ ہم اپنے گڈس کو مارکیٹ تک کیسے پہنچا سکتے ہیں. ناؤ فار اس اٹس ایزیسٹ کہ US میں جائے. ایون ود دا US there's only certain ports of entry جو کہ ہم اپنے گڈس US کو بھی پہنچاتے ہیں. ناؤ ریسنٹلی ہم نے جو پیسیفک نیشنز کے ساتھ جو نیگوشیشنز کی ہیں, they are opening up a lot of doors. ابھی I'll tell you, میں ایک پروجیکٹ پہ کام کر رہی ہوں کہ جو کینیڈین بیف ہے, it is the best beef in the world. مسئلہ یہ ہے کہ ہم انڈونیشیا, ملیشیا ایسی کنٹریز کو سیل نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے پاس ایک آفیشیل حلال اسٹیمپ نہیں ہے, رائٹ, اینڈ دوز آر مسلم کنٹریز فار ایگزامپل. سو ناؤ ڈیز آئی ایم ورکنگ ود دا مسلم کمیونٹی اینڈ ود دا گورنمنٹ ٹو سے کہ ہم ایز اے نیشن, کینیڈا گورنمنٹ ریگولیٹڈ, کیسے ایک حلال اسٹیمپ کو اپروو کر سکیں جو کہ انڈونیشیا کو بھی کمفرٹ ہو اور وہ ہمارا بیف بائی کر سکیں. سیم ٹوکن آپ کنولا کو دیکھ لیں, انڈونیشیا از اے گروئنگ مارکیٹ, ان کی مڈل کلاس بہت زیادہ گرو کر رہی ہے. وہ نارملی پام آئل پہ ریلائی کرتے تھے. ناؤ کیونکہ ناؤ پیپل کین افورڈ مور, ناؤ وی آر ٹرائنگ ٹو سیل دیم کنولا. انفیکٹ میں منسٹر کے ساتھ گئی تھی, it's been a year now, تو وہاں پر I was there to sell canola, right? And you can say, so many different countries, آپ ایسے ایسے products دیکھیں. ہماری جو دالیں ہیں جو کہ ہم کینیڈا سے انڈیا, پاکستان ہم بیچتے ہیں اور پھر وہ پیکج کر کے واپس ہمیں, right? So there's lots of opportunities. لیکن I think کہ ہماری کمیونٹی کو بھی ہم کیسے empower کر سکتے ہیں کہ وہ بھی ایسی بزنس میں تھوڑا لیڈرشپ کا رول لیں. جی. اقرا خالد صاحبہ, کینیڈینس دنیا میں سب سے زیادہ ٹیکس دینے والے لوگ سمجھے جاتے ہیں. آپ لوگ بھی میرے خیال میں سیٹسفائیڈ ہیں کہ بس پیسہ آ رہا ہے, آنے دیں. کیا یہ آپ سمجھتی نہیں کہ وقت آ گیا کہ تھوڑا سا ٹیکس سسٹم کو بھی کیا جائے, دوبارہ سے بہتر کیا جائے, خاص طور پہ نئی انویسٹمنٹ لانے کے لیے نئے انویسٹر کو کوئی انسینٹو دیا جائے تاکہ یہاں پہ انڈسٹری گرو کرے, انڈسٹری بنے, نئی جابس پیدا ہوں. مجھے معذرت کے ساتھ لگتا ہے جیسے سوئی پڑی ہے گورنمنٹ.
That's unfortunate कि आपको ऐसे लगता है. जब मिस्टर ट्रूडो पहली दफ़ा इलेक्ट हुए थे 2015 में, तो उन्होंने जो टैक्सेस ऑन द मिडिल क्लास वो उन्होंने रिड्यूस किए थे. He was the only person, कोई कंजर्वेटिव गवर्नमेंट ने टैक्सेस रिड्यूस नहीं किए. इंडस्ट्री को कोई इंसेंटिव दे रहे हैं. As I was getting to that point, कि Canada has the lowest tax rates for small businesses in the G7. ठीक है. Right? And जो हमारे ट्रेड कमिश्नर्स हैं पूरी दुनिया में जो बैठते हैं टू फैसिलिटेट बिजनेस इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए. एंड अगर आप वन लास्ट थिंग I'll say is कि जब 2008 में हाउसिंग बबल ने यूएस की इकोनॉमी को क्रैश कर दिया था, इट वाज आवर पॉलिसीज हियर इन कनाडा जो सेफ्टी नेट प्रोवाइड करते हैं लोगों के लिए, दैट सेव्ड अस फ्रॉम द सेम terrible situation that Americans faced on a regular basis. Right? So I think we are doing the best. We are expanding our markets. हम बिल्कुल अपनी markets को expand कर रहे हैं, लेकिन तावन भी थोड़ा सा चाहिए. And हम अगर देखें तो पिछले 5 सालों में जैसे कोविड ने पूरी दुनिया की इकोनॉमी को तबाह किया हुआ है, Canada is still one of the best economies, one of the most fast growing economies in the world. एंड हमारे जो टैक्सेस हैं जो कि हम एज एन इंडिविजुअल हम पे करते हैं, वो हमारे हेल्थ केयर को भी प्रोवाइड करते हैं, हमारे एजुकेशन सिस्टम को, हमारे लीगल सिस्टम को, हमारी सड़कें, हमारी बेसिकली जो सर्विसेज हम कम्युनिटीज़ को प्रोवाइड करते हैं, वो सब उसको फंड करता है. अगर मेरे पास आज अगर मैं आज कोई मायूस हाल में हूँ, तो मैं चाहूँगी कि मेरी गवर्नमेंट मुझे सपोर्ट करे ऐसे ताकि मैं अपने पैरों पे खड़ी हो सकूँ. एंड ये कैनेडियन गवर्नमेंट करती है 100%. इससे मुझे कोई इतराज़ नहीं है कि पैसा जब गवर्नमेंट के पास आता है तो वो आगे लोगों की हेल्प करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है. लेकिन असल सवाल ये था जिसको आपने एड्रेस कर दिया कि लोगों को ऐसी अपॉर्चुनिटीज़, ऐसे इंसेंटिव्स दिया जाए कि वो इन्वेस्ट करें और नए बिजनेस डेवलप हों, जिससे नई जॉब्स भी आएँ. आगे चलते हैं. आप 3 बार MP यानी मेंबर पार्लियामेंट मुंतखब हो चुकी हैं, 4थी बार आप जाने का इरादा रखती होंगी यकीनी तौर पे. क्या आप लोगों को बताएंगे कि क्यों आपको वोट दिया जाए? देखिए, मैं हमेशा सोचती हूँ कि पॉलिटिक्स एक करियर नहीं है. ठीक है. ये एक प्रोफेशन भी नहीं है, ये एक प्लेटफॉर्म है जिसके साथ आप अपनी कम्युनिटी को हेल्प कर सकते हैं. इन माई राइडिंग मिसिसागा एरन मिल्स में ऐसा नहीं है कि मैं गवर्नमेंट की आवाज़ क्या कहते हैं मुंतखब करती हूँ लोगों पे, बनिस्बत मैं लोगों की आवाज़ गवर्नमेंट तक पहुँचाने की कोशिश करती हूँ. सो पिछले 10 ये मेरा 11वां साल है एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. इस्लामोफोबिया के इशू को मैंने फर्स्ट टाइम इन कैनेडियन हिस्ट्री रेज किया. कुछ हमारी लोकल मस्जिद है फॉर एग्जांपल मुस्लिम नेबर नेक्सस, कुछ $3 लाख उनको दिलाया है ताकि वो अपनी कम्युनिटी को बिल्ड कर सके. ओवर 2000 जॉब्स every single year for young people, for our industry. I've been able to facilitate over $50 million of investment Mississauga Erin Mills के businesses में. Over 20,000 cases, individual cases, भले वो immigration के हों, taxes के हों, pension के हों, मैं resolve कर पाई हूँ अपने constituents के लिए. Now ये मुझे हमेशा शर्म आती है to say कि मैंने ये काम किए हैं, लेकिन ultimately I think जब हम वोट देने जाते हैं हमें ये सोचना चाहिए और ये देखना चाहिए कि क्या ये बंदा ये बंदी काबिल है कि ये हमारे काम कर पाएंगे या नहीं. एंड अल्टीमेटली अगर लोग सोचते हैं कि मैं नहीं काबिल, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आई विल एक्सेप्ट देयर डिसीजन नॉट टू वोट फॉर मी आल्सो, क्योंकि मैं नहीं समझती कि मैं सारी ज़िंदगी ये करती रहूँगी. राइट. ठीक है. आप बतौर मेंबर पार्लियामेंट बहुत सारी जो है कमेटीज़ को, स्टैंडिंग कमेटीज़ को आपने चेयर किया है, जिसमें ख़ास तौर पे मैं जिक्र करूंगा कि ह्यूमन राइट्स कमेटी को भी आपने चेयर किया है. तो ये ह्यूमन राइट्स को जब आप डील कर रही होती हैं तो ये सिर्फ कनाडा के अंदर कर रही होती हैं या आउट ऑफ कनाडा भी आपकी नज़र में होती है? और अगर आउट ऑफ कनाडा भी आप देखती हैं तो ये फ़लस्तीन में बच्चों के साथ आपको पता है ये कत्लेआम हुआ है, उस पर कोई आवाज़ नहीं, ना आपकी तरफ से ना बाकी हमारे पार्लियामेंटेरियंस की तरफ से. तो ये थोड़ा सा यानी डबल इसमें नहीं नज़र आती मेंटालिटी? इंटरेस्टिंग कि आपने ये सवाल पूछा है. सो मैं चेयर थी जस्टिस एंड ह्यूमन राइट्स की कमेटी की फॉर 2 years. हमारी पार्लियामेंट में हमारा मैंडेट क्रिमिनल कोड और हमारी कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमारा मैंडेट था. एंड इस मैंडेट के थ्रू मैंने थ्रू बिल C5 हमारे जस्टिस सिस्टम को स्ट्रेंथन किया है, ताकि जो सेंटेंसिंग वगैरह जो होती है हमारे क्रिमिनल कोड के मुताबिक दैट इट इज़ डन अकॉर्डिंग टू द क्राइम. सेकेंडली कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को हमने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस किया है. आई ऑल्सो सैट ऑन इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स की सब कमेटी जो कि फॉरेन अफेयर्स की सब कमेटी है. उस कमेटी का जो मेरा पहला मैंडेट था
back in 2016 जी it was the Rohingya genocide. ठीक है जो काम मैंने उस कमेटी में किया, इनफैक्ट मैंने आंग सान सूची उसके साथ बैठ के भी उसके आमने सामने मैंने उससे सवाल किए कि why are you killing innocent Rohingya people जो कि मुसलमान हैं. जी हमारा जो उस कमेटी का काम था, it led to Canada declaring a genocide in Rohingya, राइट in the Rohingya community in Myanmar. उसके अलावा वीगर्स जो हैं चाइना में, मुस्लिम कम्युनिटी जो वहाँ पर सफ़र कर रही हैं, उसको भी जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स की कमेटी के थ्रू वी वर एबल टू डिक्लेयर दैट एज अ जेनोसाइड. फ़िलिस्तीन की इशू पे आई वाज द फर्स्ट पर्सन इन आवर एंटायर कंट्री टू कॉल फॉर अ सीज फायर अक्टूबर 7 के बाद. एंड दिस इज़ ऑल ऑन रिकॉर्ड. इनफैक्ट मैंने कुछ 10-11 बार पार्लियामेंट में खड़ी होके ये स्टेटमेंट्स भी दी हैं. मैंने मिनिस्टर्स के साथ एडवोकेसी भी की है, मैंने फ़िलिस्तीनी कम्युनिटीज़ के साथ एडवोकेसी की है. इनफैक्ट ये जो स्पेशल मेजर्स प्रोग्राम हमने भी फ़िलिस्तीनियों के लिए अनाउंस किया है कि यहाँ पर वो टेम्पररी आके रह सकते हैं, दैट वाज ऑन पार्ट ऑफ द एडवोकेसी जो कि हम MPs ने मिलके की है टू द मिनिस्टर्स. काम शायद नज़र ना आता हो जी लेकिन काम हमेशा चलता रहता है. ठीक है गुड. तो ये कनाडा का यूक्रेन के साथ क्या अलावा अफेयर है कि हम सारी हदें क्रॉस करके उनको सपोर्ट करने के लिए तैयार है, यानी दुनिया का तमाम जुल्म यूक्रेन पे तो हो रहा है, बाकी दुनिया का जुल्म नज़र नहीं आता हमारी गवर्नमेंट को. देखिए यूक्रेन इज़ डेफिनेटली इनका स्पेशल बॉन्ड है कनेडियन हिस्ट्री में देखा जाए तो, लेकिन अगर आप मॉडर्न डे में देखें तो यूक्रेन इज़ द ब्रेड बास्केट ठीक है of Africa, of Asia, of all of that region. जैसे कि Canada bread basket है of all of North America and South America and some parts of Europe as well. अगर आप देखें जब से यूक्रेन वॉर शुरू हुई है, अफ्रीका में famine, civil unrest, fighting over resources, ये सब इसकी बुनियाद क्या है? Ultimately जंग क्यों होती है? It's over resources, right? अभी ये for example President Trump Canada को क्यों अटैक कर रहा है? Because Canada दुनिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर सप्लाई का मालिक है. राइट. सो जब आप देखें कि यूक्रेन को हमने क्यों प्रोटेक्ट करना है, इट इज़ नॉट जस्ट बिकॉज कि हमने डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को प्रोटेक्ट करना है कि हम कोई भी मुल्क किसी और मुल्क को जाके इन्वेड कर ले और हम चुप बैठे रहें. दैट्स नॉट आवर प्रिंसिपल्स. ठीक है. बट एट द सेम टाइम जब हम इंस्टेबिलिटी, फूड इनसिक्योरिटी हम क्रिएट करते हैं ऐसी जंग के थ्रू, देन all of that builds up, right? Then we see an increased level of immigration, or refugee claimants to Canada, for example. जब millions of people internally displaced हो जाएं, तो जो neighboring मुल्क हैं उनकी economies पर क्या गुजरती है, right? अगर आप जर्मनी को देख लें, for example, over 1.2 million refugees उनके borders पे बैठे हैं. तुर्की को देख लें आप, like all of that region, अगर instability है एक वजह के साथ, तो आप उस रूट कॉज को आप एड्रेस करेंगे ना, राइट, बनिस्बत कि आप सिम्टम्स को एड्रेस करेंगे. अच्छा चलो हमने 10,000 यहाँ से लोग ले लेंगे, 5,000 यहाँ से लोग ले लेंगे, लेकिन उसका अल्टीमेटली फ़ायदा क्या है? लोग कनाडा में नहीं आना चाहते, वो अपने घरों में रहना चाहते हैं. सो हम चाहते हैं कि उनके घरों में स्टेबिलिटी क्रिएट हो. ठीक है. आपने फरमाया कि जहाँ पे भी जुल्म होगा कनाडा खामोश नहीं रहेगा, कनाडा वहाँ पे बात करेगा. जुल्म तो पाकिस्तान में भी, और आपका ओरिजिन भी पाकिस्तान है. इमरान खान साहब जेल के अंदर हैं, कोई 200 उन पे मुकदमात बने हुए हैं, तो आपका है कोई पॉइंट ऑफ व्यू इसके बारे में? बिल्कुल, मैंने कभी भी खामोशी इख्तियार नहीं की पाकिस्तान के बारे में. इनफैक्ट कई सालों से मैं कश्मीर की इशू रेस कर रही हूँ कि जो कश्मीरी लोग हैं उन पर क्यों जुल्म हो रहा है और उनको उनकी सेल्फ डिटर्मिनेशन की राइट क्यों नहीं मिल रही. जैसे कि इंडिया में उन्होंने सिटीजनशिप एक्ट के चेंजेस किए थे. I was one of the very few people in our parliament जो कि spoke out to say कि this is unfair and it violates international law. इनकी ये जो citizenship act है, क्योंकि it is discriminatory to Muslims in India, for example. In Pakistan, I was there, मैं मिनिस्टर of इंटरनेशनल डेवलपमेंट के साथ मैं गई थी जब फ्लड्स हुए थे. हमने कुछ $78 million थ्रू NGOs पार्टनरशिप्स के साथ उनको रीबिल्डिंग के लिए we have provided that, and अब तक भी the work is still continuing. मैंने वहाँ की ह्यूमन राइट्स काउंसिल के साथ मीटिंग की थी, एंड मेरी स्टेटमेंट्स हमेशा पब्लिकली यही रही हैं कि देखें, free and fair elections is the core of any democracy. Right. And जब हम free and fair elections नहीं होने देते, भले वो previous governments हों, भले वो military हो, भले वो activists हों या fascism, जो कि anything, then the people of Pakistan वो suffer करते हैं. I mean, political parties and political figures वो आते जाते रहते हैं. जो लोग हैं
लाइक स्पेशली जो कि यूथ है पाकिस्तान का, वो क्यों सफ़र कर रहा है? राइट, आई डोंट केयर एंड आई एम सॉरी टू से दिस, आई डोंट केयर हु द लीडरशिप इज़ इन पाकिस्तान. मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि कोई भी लीडरशिप हो, आप अपनी आवाम के लिए क्या काम कर रहे हैं, राइट, व्हाट आर यू गोइंग टू डू, राइट? क्या हम एजुकेशन में इन्वेस्ट कर रहे हैं? क्या हम अपने एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट कर रहे हैं? क्या हम अपनी फूड इनसिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं, नेचुरल रिसोर्सेज में? यू नो, इवन आई थिंक इट्स वेरी टेलिंग कि मुल्क का पैसा कहाँ पे स्पेंड हो रहा है. राइट, एंड हमें चाहिए कि हम मेक श्योर करें कि देयर इज़ अ स्मूथ ट्रांजिशन ऑफ पावर, कि हम एक दूसरे को कसूरवार ना हमेशा ठहराया करें कि ओ ये गंदा और मैं अच्छा काइंड ऑफ एटीट्यूड. आई थिंक कि हमें पाकिस्तानी यूथ को रिकग्नाइज करना चाहिए कि वो कितने काबिल हैं, कितनी उनमें पोटेंशियल है, और हम क्या उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं. ठीक है, एक्सीलेंट. आप कहना चाहेंगे फ्री इमरान खान? Absolutely, free Imran Khan and have a free judicial system as well. करेक्ट. ये पाकिस्तानियों को वीज़ाज़ के बड़े इश्यूज़ हैं, कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेटरी भी नज़र आती है इनका एटीट्यूड कैनेडियंस का, और अभी तक वीज़ा ऑफिस शिफ्ट नहीं हो सका इस्लामाबाद में. ये ज़्यादातर हमारे जो पाकिस्तानी पार्लियामेंटेरियंस हैं उन पे भी ये इल्ज़ाम आता है कि उन्होंने एफर्ट नहीं की कि ये अबू धाबी से वहाँ इस्लामाबाद में शिफ्ट हो. तो है कोई अपडेट इस बारे में? Absolutely. So I'm sure कि आपको पता होगा कि this is one of my biggest जो कि मैंने किया है पिछले सालों में मेरे अपने सलमा जाहिद MP के साथ मिलके. ये इशू अनफॉर्चुनेटली हमारा नहीं है. मुझे याद है कि ये मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स मेरे घर आई थी 2 साल पहले, और मुझे घर में हम सबको बता के गई थी कि इकरा, इफ देयर इज वन थिंग जो कि मैं कर पाऊंगी वो आई एम गोइंग टू मूव द एम्बेसी टू इस्लामाबाद. एंड ये हमारी एशियन इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी में इट वाज अ बिग इन्वेस्टमेंट जो कि हमने किया था. अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानी गवर्नमेंट हैज़ उन्होंने बाकौल हमारे डेप्यूटी मिनिस्टर जो है ऑफ इमिग्रेशन, उन्होंने हमें ऑन द रिकॉर्ड बताया कि ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने उन पे इस पे पॉज किया हुआ है कि आप अभी फ़िलहाल ये ना करें. अच्छा. सो आई मीन कनाडा तो जो हम कर सकते हैं वो हम करेंगे, लेकिन अगर अच्छी पार्टनरशिप ना हो तो काम वाकई में रुक जाता है. नहीं, अगर पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने पॉज किया हुआ है तो आप बताएं, लोगों को पता होना चाहिए कि भाई ये हमारा कसूर नहीं है, उनका कसूर है, ये वहाँ से रुकावट है. तो हम भी अपने आप को वेल अवेयर समझते हैं, लेकिन हमें इस बात का नहीं पता. हम समझते हैं कि हमारे पार्लियामेंटेरियंस शायद इतनी एफर्ट नहीं कर रहे कि अभी तक ऑन द रिकॉर्ड. यू शुड फॉलो मी. आप मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो किया करें, मैं हमेशा अपडेट्स डालती रहती हूँ. ओके, गुड. तो आपका आखिर में, प्रोग्राम के आखिर में आपकी इमिग्रेशन पॉलिसी थोड़ी सी डिस्कस कर लें. बहुत सारे इमिग्रेंट्स आते हैं, आप लोग जनाब कैटेगरीज निकालते हैं, हमें इंजीनियर्स चाहिए, हमें डॉक्टर्स चाहिए, हमें नर्सेज चाहिए, हमें IT स्पेशलिस्ट चाहिए. वो यहाँ आके उबर चलाना शुरू कर देते हैं. तो मतलब कोई चेक एंड बैलेंस है कि सिर्फ लोगों को इकट्ठे करते जाना, भीड़ इकट्ठी हो जाए और ये सारे लोग उबर चला रहे हैं, टैक्सी चला रहे हैं? यानी अगर एक डॉक्टर आया या एक इंजीनियर आया तो उसको अपनी जॉब करनी चाहिए. मुल्क को तो तभी फ़ायदा होगा, ऊपर से तो फ़ायदा नहीं होगा. आपकी बात बिल्कुल सही है. एंड ये इशू आई थिंक के it's been one of the biggest failures, not of the federal government only, but of the provincial governments also. ये जो licensing regimes होती हैं, doctors की ले लें, engineers की, dentists की, pharmacists की, ये सारी provincially regulated होती हैं, right? So there's independent bodies जो कि इनको regulate करते हैं, और province जो है वो उसको oversee करता है. Now, I mean, Doug Ford ने पिछले महीने उन्होंने ये अनाउंसमेंट की थी कि जो सारी इंटरनेशनल ट्रेंड डॉक्टर्स की जो पोजीशन है हमारी अंटेरियो की यूनिवर्सिटीज़ में, वो ख़त्म कर रहा है. ठीक है. कि वो सिर्फ रेजिडेंशियल परमानेंट रेजिडेंट्स को ये पोजीशंस अलाउ करेगा. ठीक है. द चैलेंज इज कि पहले से ही सिर्फ 6 तो पोजीशंस थी. चलिए आपने आपने ये एक पॉलिटिकल बयान दिया है, चलिए ठीक है, लेकिन जब हम बुलाते हैं इंटरनेशनल ट्रेंड लोगों को कनाडा में, तो हमें चाहिए कि हम उनकी लाइसेंसिंग रेजीम को भी आसान करें, राइट? कि हम उनको वो अपॉर्चुनिटीज दें जिनके लिए हमने उनको बुलाया है. सो यू आर एब्सोल्युटली राइट, एंड दिस इज वन थिंग जो कि मैं आई मीन गवर्नमेंट अभी इज मे बी इलेक्शंस वेरी सून, लेकिन मैं एक प्राइवेट मेंबर्स बिल तैयार कर रही थी टू सी के लोगों को यहाँ कनाडा में आने से पहले हम उनको क्या उनके एग्जाम्स एक अभी डिजिटल वर्ल्ड है, क्या वो अपने एग्जाम्स जो कि उनको चाहिए हो फॉर लाइसेंसिंग, क्या वो फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में बैठ के दे सकते हैं. एंड जब वो यहाँ पर आते हैं एग्जाम्स पास किए हुए,
तो फिर क्या हम उनको कैसे पेयर कर सकते हैं ताकि वो अपने जो क्लिनिकल आवर्स हैं वो भी पूरे कर सकें, राइट. सो आई थिंक कि हमें थोड़ा सा स्ट्रेटेजिक इस बात में होना पड़ेगा टू एड्रेस दीज चैलेंजेस, एंड हमें तावन चाहिए प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के साथ भी. ठीक है, एक तरफ ये तासर मिलता है कि बहुत सारे इमिग्रेंट्स आ गए हैं, विजिटर्स आते हैं, वो यहाँ के असाइलम क्लेम कर देते हैं, तो दूसरी तरफ कैनेडियंस को जॉब्स नहीं मिल रही. हम कह रहे हैं कि हम आफ्टर कोविड रिसेशन में चल रहे हैं, तो ये कहीं पे बैलेंस की जरूरत नहीं थी? ये 100% बैलेंस की एब्सोल्युटली ज़रूरत है. नाउ द चैलेंज इज कि जो हमारी करंट इकोनॉमी है, इट्स बिकम अ गिग इकोनॉमी. हमारे जो बच्चे हैं, यू नो, वन जनरेशन यंगर देन माई सेल्फ, वो फुल टाइम परमानेंट जॉब्स एक हकीकत नहीं रही जैसे कि हम और आपने की हैं. हमारे जो बच्चे हैं वो कहते हैं चलो मैं यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट पकड़ लेता हूँ, मैं यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट पकड़ लेता हूँ, यहाँ से वो. इसका चैलेंज क्या होता है कि इट क्रिएट्स अनसर्टेनिटी इन द लेबर मार्केट, स्पेशली जब हमारे जो एम्प्लॉयमेंट लॉ है वो उनको कवर नहीं करती. जब आप कॉन्ट्रैक्ट वर्क पे करते हैं, आपके एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस आपकी इम्पैक्ट होती है, आपके सिक डेज इम्पैक्ट होते हैं, ऑल ऑफ दोज जो कि हम सिक्योरिटी प्रोवाइड करना चाहते हैं लोगों को, it's all impacted. And then the other thing is कि क्योंकि हमारे बच्चे थोड़ा सा ज़्यादा फ्रीडम चाहते हैं कि चले हमने नौकरियाँ करनी है अपने फ्रीडम के साथ, you know, based on our own choice, then it creates uncertainty for the employer. जैसे कि अगर you know, in my own office for example, मैं नहीं चाहती कि कोई भी you know, work from home करे. I don't want that क्योंकि it's a front facing office. मैं चाहती हूँ कि सारे ऑफिस में आएँ, ऑफिस में काम करें, एक दूसरे से मिले गुलें, आइडियाज़ जनरेट हों. तो ये जो डिजिटल स्पेस है, हाँ जी, ये एफिशिएंट है इन मैनी वेज, लेकिन ये इनएफिशिएंट भी है इन मैनी अदर वेज, राइट. सो आई थिंक कि हमारी जो लेबर लॉज हैं, हमारी एम्प्लॉयमेंट लॉज हैं, हमें इसको रिविजिट करना चाहिए विद दिस इन माइंड कि ये जो गिग इकोनॉमी है कि हमने इसको कैसे टैकल करना है. एंड सम पीपल सजेस्ट कि गारंटीड बेसिक इनकम हम लोगों को दें, बाकी दैट वे कि उनका सेफ्टी नेट मौजूद है. एंड देन अदर पीपल से कि हमें लिविंग वेज, not minimum wage, but living wage हमें maintain करनी चाहिए. Minimum wage $17 versus living wage कि आप $17 you know, आप घर नहीं survive करता, right? नहीं करता. So living wage would be a lot higher. So burden कौन उठाए, right? That's also the वो definitely वो businesses पे burden जाएगा. Exactly. ठीक है. इकरा खालिद साहिबा, थैंक यू सो मच. आखिर में आप अपने नाजरीन को, अपने वोटर्स को, अपने हल्के को कोई पैगाम देना चाहें तो आप प्लीज दें. बिल्कुल, शुक्रिया बहुत बहुत पहले कि आपने मुझे यहाँ पर लिया एंड बहुत अच्छे सवाल पूछे. आई रियली अप्रिशिएट इट. एंड हमारे व्यूअर्स को मैं कहूँगी कि देखें, कनाडा हमारा मुल्क है. कनाडा डिज़र्व करता है कि हम पूरी कमिटमेंट के साथ अपनी सिविल रिस्पॉन्सिबिलिटी इस मुल्क में पूरी करें. एंड इसका ये भी मतलब है कि हम वोट डालें. एंड इट्स रियली डिफ़िकल्ट कि यू नो कि हम अपनी रिप्रेजेंटेशन जो है, भले आप जिस मर्ज़ी को वोट डालें, आई ऑलवेज इंकरेज कि प्लीज़ गो आउट एंड वोट. ये हमारी प्रिविलेज भी है एज कैनेडियन सिटीजन्स, और ये हमारी राइट भी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है एज कैनेडियन सिटीजन्स कि हम अपना वोट डालें और हम सिविकली इंगेज भी हों. भले वो वॉलंटियरिंग करें, भले पॉलिटिकल कैंपेन्स के साथ या सोशल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, फूड बैंक्स के साथ. आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपनी मुल्क में, कनाडा में ओनरशिप थोड़ा सा लें और रिस्पॉन्सिबिलिटी लें ताकि हमारा मुल्क और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो. Excellent. Thank you so much. Thank you very much. Thank you.